गोटे छुआ ना जो छोट बड़ हुए प्रथम गुरु है बापा माँ ताको सब माने बापा माँ है प्रथम गुरु गोटे छुआर झील हो कि पुओ हो प्रथम गुरु आते सी पढ़ाई जाए ना तार द्वितीय गुरु है तार शिक्षक शिक्षक माने जी रक्षक जी कि तार बापा माँ शिक्षक गुरु माने सबू किछि सी जदि आज राक्षस पलटि जाउची ताहले भरोसा क्या करेंगे छुआ मैंने केते दिन आमती आम खुशी छड़े नौथुब झील पिला हवाटा कौन आमर भूल गोटे झील जन्म हवा कौन पाप जी झील जन्म करुच्ची बापा माँ कौन पापरे भागीदार कहीं समस्त गोटे झील गोटे भल स्त्री दरकार गोटे भल भौणी दरकार आ गोटे माँ भी दरकार तो एते सब दरकार परे मध्य ए झील उपरे काहेकि एते अत्याचार एते अन्याय सबुआडे सबू खाली झील मानक उपरे होउची काहेकि ए सबू। नमस्कार सांग माने जय जगन्नाथ आशा करुच्ची आपण माने भलरे थिबे आ मु मध्य भलरे अछि तो आपण माने जानिथिबे किछि दिन हम 2-4 दिन हबो अम्याश्री भौणी जी हमर माने कहिला को मो छाती माने थरी जाउची एमिति घटना गोटे घटी आम ओडिसा रे माने छाती थरा दृश्य गोटे झील को ना भगवान सबू सहया पाई शक्ति देइचंती माने एते कष्ट सी सबू किछि कष्ट सही पारे गोटे झील जतले मरी जाउची तो ता पाई दायी किए आउ गोटे झील जानिथिबे केबे एमती नॉर्मल किछि कथारे मरेनी जतले ताकू बहुत बाधी थाए ना बहुत माने अतिरु जोडा इति हे थाए ना सेते बेले सी माने एते सब हेला परे माने एते जो जहा की बाधी जी जहा की सी आज निज जीवन हारिया पाई भी पछे नांती हमर सम्याश्री भौणी तो हुए तो आज तांको सहित एमती हिची काली आउ का सहित हबो एमती माने प्रत्येक दिन सुनिबो प्रत्येक दिन न्यूज रे आज का झीर रेप हे गला ए रिसेंट गोपालपुर रे भी मध्य गोटे घटना हे गला कि गोटे झील को एमती रेप हेतिला ता सब किछि समस्त देखिले किछि दिन गला कथा पूरा थमी गला तो यही भाया सब ना काली शुणिबे आउ क्या करे नारी माने निर्यातना जोटा कि যৌতুক पाई निर्यातना शाशुघर लोक पिटिकी बहु को मारिदेले যৌতুক आने ना बोली तो यही सब बेले सब झील मान सहित घटुची कहीं झील मैंने की भूल करिसेंती की पाप करिसेंती आउ कथार अछि जे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जदि एई भलिया सब बेले हबो के माने झील को के पढ़ेइबो आ बेटी बंचिबो केमिति जदि आमे जते बेले गोटे छुआ को नहीं कि बाहर छाड़ुचु गोटे हॉस्टल रे छाड़ुचु किंबा स्कूल रे गोटे एडमिशन करूचु ना सेते बेले कहा भरोसा रे छाड़ुचु सेते बेले छाड़ुचु ना जते बेले से स्कूल रे जे हेड जे अछंती आमे तांको ही भरोसा रे छाड़ुचु जे आम पिलार टिके दायित्व नेबे ताकू टिके चाहिथिबे माने बापा माँ जते बहुत आशा नहीं कि गोटे छुआ को छाड़ी थांती ते कष्ट हो पछे माने बापा माँ छाती रे पत्थर रखी गोटे छुआ को बाहर छाड़ी थांती कहीं एमती साधारण भाव नहीं कि बापा माँ छाड़ी दे आसंतनी गोटे पिलार भविष्य गढ़िबा पई ताकू नहीं कि पाठ पढ़े पई छाड़ी थांती बाहर तो केते कष्ट रे बापा माँ छाड़ी थांती केते आशा भरोसा नहीं कि आउ सेठी जे रक्षक माने जे रक्षा करबा कथा रक्षक सी जदि भक्षक साजुची नर राक्षस साजुची ताहले सेठी आउ काहा को आमे दोष दबा तो कहीं सब यही सब घटना घटुची माने या परठू डर लगे गोटे झील पिलाते बाहर को पाठ पढ़िया जीव ना पाठ पढ़िया जीवा पूर्व सी 100 थर भाविबो ताको एते डर लागिबो एमती जदि सब हबो गोटे झील पढ़िबो केमिति सी बंचिबो केमिति आ अन्याय रे जदि प्रतिवाद कलो ताहले एई भली सम्याश्री भौणी भले निज जीवन को हारिया पाई पड़ुची कहीं गोटे झील पिला जदि किसी सत कथा कहवाई जाऊँगी ताको प्रमाण मांगा जाउछि कि प्रमाण अच्छी तो पाखे सबुथिरे खाली प्रमाण दरकार केबे ताको के बुझिया चेष्टा गोटे झील जिते किसी कथा जन को कहवाई चाहे ना ताको के बुझिया चेष्टा करते जे सी ठीक कहूँ कि भूल कर थरे शुणा दरकार ना थरे जदि शुणी था आज आम सम्याश्री भौणी आम पाखे थांते आमको छाड़ी एमती चली जाते तो समाज रे आज एते तल को खसी जाइए माने से नारी निर्यातना गोटे झील को अत्याचार आज रेप हैला काली एमती माने सबुदिन यही सब शुणी शुणी किछि कथा किछि माने प्रचार हेई पारुछि आ किछि कथा जो माने गरीब तांको घरु कथा तो बाहरी पारुनी से चारि कांथ भितर ही से कथा लुचि जाउछि तो जदि आमे माने बिलरे चाष करिचे बाढ़ जदि धान कियारी खाइला ताले आमे का को भरोसा करिबा कहंतु आपण माने तो यही भाया जदि हब सत कथा माने गोटे नारी सी बंचिब केतेबेले कहा पाई बंचिब मते कहतु माँ पटेरे जते गोटे झील थाए ना जानती बापा माँ ताको मारी दियंती भ्रूण हत्या जोटा होउची किछि बापा माँ जे झील हब काहेकि भ्रूण हत्या झील पाई ए सब होउची काहेकि अरे गोटे झील पाई आज दुनिया आगो को बढ़ुची जदि गोटे झील न थांता ना ताले दुनिया ए संसार केबे आगो को बढ़ी पारंतानी हैला
କେବେ ଆଉ ବନ୍ଦ ହବ ଏଇ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା? ଗୋଟେ ଝିଅ କେବେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିପାରିବ ନିର୍ଭୟରେ? କେବେ ହବ ସେଟା? ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କି ଏମିତି ଦଣ୍ଡ ଦବା ଦରକାର ଦୋଷୀକୁ, ମାନେ ତାକୁ ସେଇ ଦଣ୍ଡକୁ ଦେଖିକିନା ଲୋକେ ଭାବିବେ, ଲୋକଙ୍କର ହାତ ଗୋଡ ଧରିବ। ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଯଦି ଖରାପ ନଜର ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ନା ସେମାନେ 100 ଥର ଭାବିବେ। ତ ଏଇଭଳି ଦଣ୍ଡ ଦବା ଦରକାର। ଆମର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଫୋଟକାଟେ ହେଇଯାଏ ନା ହାତରେ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ଆଉ ସେଇ ଭଉଣୀ ପୁରା ଶରୀର ମାନେ 95 ଭାଗ ପୋଡି ଯାଇଥିଲା, ମାନେ କେତେ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଇଥିବ ତାଙ୍କୁ, କେତେ କଷ୍ଟ ସିଏ ପାଇନଥିବେ। ସେ ଆଜି ଆଉ କାହାର ଝିଅ, ଯଦି ଆମର କିଏ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କେତେ କଷ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଯଦି ଏତେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛୁ, ଆମ ନିଜର ନ ହେଇକି ବି, ଆଉ ଯଦି ନିଜର ହେଇଥିଲେ ତାହେଲେ କେତେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା କୁହନ୍ତୁ। ମାନେ ଏତେ କଷ୍ଟ, ପୋଡା ଘା ଜଳା, ମାନେ ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିଛନ୍ତି ସେ, ଯେତେ ଦିନ ବି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି କେତେ ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସେ ଭୋଗିଥିବେ। ମାନେ ଏତେ କଷ୍ଟ ହେଇଥିବ ତାଙ୍କୁ। କାହା ପାଇଁ ଏସବୁ ହେଲା? କାହିଁକି? କାହା ପାଇଁ ହେଇଛି? ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବା ଦରକାର। ଦୋଷୀକୁ ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଭାବରେ ଛାଡି ଦିଆଯିବ ନା, ଏମିତି ଖୁଲମ ଖୁଲା ଯଦି ଛାଡି ଦିଆଯିବ, ତାହେଲେ ଆହୁରି ମୁହଁ ବଢିଯିବ, ନର ରାକ୍ଷସ ମାନେ ଆହୁରି ବଢିବାରେ ଲାଗିବେ। ତେଣୁ ଦୟାକରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି କି ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁ, ଆଉ ଏମିତି କଠୋରରୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ମିଳୁ, ଯୋଉଟା କି ଦେଖିଲା ଆଉ ଶିଖିଲା ଭଳିଆ ହେଇଥିବ। ଗୋଟେ ଛୁଆ ନା ଯେତେବେଳେ ଛୋଟରୁ ବଡ ହୁଏ, ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ହେଲା ତା ବାପା ମା। ତାକୁ ସବୁ ମାନେ ବାପା ମା ହେଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ଗୋଟେ ଛୁଆର, ଝିଅ ହଉ କିମ୍ବା ପୁଅ ହଉ, ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ପଢିବା ପାଇଁ ଯାଏ ନା, ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁରୁ ହେଲା ତାର ଶିକ୍ଷକ। ଆଉ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ଯିଏ ରକ୍ଷକ, ଯିଏକି ତାର ବାପା ମା, ଶିକ୍ଷକ, ଗୁରୁ, ମାନେ ସବୁ କିଛି। ସିଏ ଯଦି ଆଜି ରାକ୍ଷସ ପାଲଟି ଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଭରସା କାହା କରିବେ ଛୁଆମାନେ? ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ଯଦି ଟିଚର ଏମିତି କରିବ ଛୁଆମାନଙ୍କ ସହିତ, ତାହେଲେ ଛୁଆମାନେ କଣ କରିପାରିବେ? କିଛି ଜଣ ଯଦି ମୁହଁ ଖୋଲୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ପରିଣତି ହେଲା ମରଣ ମୁହଁ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଚୁପ ରହିଯାଉଛନ୍ତି, ନୀରବ ରହିଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରତିବାଦ, ଅନ୍ୟାୟରେ ଜାଣିଥିବେ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରନ୍ତି ନା, ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀ ଭଉଣୀ ଭଳିଆ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିବା ପାଇଁ ପଡିଥାଏ। ହେଲା, କେତେ କଷ୍ଟ ହଉଥିବ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଆପଣ ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ଝିଅକୁ ନେଇକି ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଛାଡିଥିବେ ନା, ବାପା ମାର କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥାଏ। ଝିଅ ହଉ ସେ ପୁଅ ହଉ, ଛୁଆ ପାଇଁ ବାପା ମାର ବହୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଶା ନେଇକି ସେମାନେ ଗୋଟେ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଛାଡିଥାନ୍ତି ଦୂରରେ। ମାନେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଝିଅ ସହିତ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଘଟିବ ନା, କେ ବାପା ମା କୁହନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ପାରିବ? ସମାଜରେ ସବୁବେଳେ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁକି ଯେ ଏତେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ? ମାନେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ସବୁବେଳେ କେହିବେଳେ ମାନେ ଗୋଟେ ନିର୍ଭୟତା ନାହିଁ। ନିର୍ଭୟରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଯିବ ଯେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ହେଇପାରୁନି, କାହିଁକି? ଆଜି ଏ ସମାଜ ତାକୁ ହେବାକୁ ଦଉନି। ସେ ଯଦି ଅନ୍ୟାୟରେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛି, ତାହେଲେ ମରଣ ମୁହଁକୁ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି। କାହିଁକି? କାହିଁକି ଏମିତି ହଉଛି? କେବଳ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ନା ଦଣ୍ଡ ମିଳୁନି। ସେଥିପାଇଁ ଦୋଷୀକୁ ଯଦି ଠିକ ଦଣ୍ଡ ମିଳିଥାନ୍ତା ନା, ତାହେଲେ କେହି କେବେ ଏମିତି ସାହସ କରିପାରିନଥାନ୍ତେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠେଇ କହିବା, ତାକୁ ଟର୍ଚର କରିବା, ଏମିତି ସବୁ। କହିବି ଶେଷରେ ଆମ ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀ ଭଉଣୀକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ଶାନ୍ତି ହଉ, ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳୁ, ଏତିକି ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ, ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବାଟା ନିହାତି ଦରକାର।